सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा। उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइस साहब ने, और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो अलग अलग चीजें, लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं। और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है, ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है कि एक आर्मी चीफ सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया वो सारी सियासी मामलात में मुदाखलत है। क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने से बार बार रोका जा रहा है। हालांकि जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को हर हफ्ते 2 मरतबा मिलवाया जाए, उनकी क़यादत से, वकला से और उनकी फैमिली से। तो 2 मरतबा मुलाकातों के लिए दिन रखे गए थे और ये अहकामात जेल हुकाम को जारी कर दिए गए थे। लेकिन जेल आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत के पीछे खड़ी है तो वो तमाम वो इकदाम करती है जहां इस हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाए, या इमरान खान साहब या उनकी जमात हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए, इसको इंश्योर करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और वो बार बार इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए और उनके लोगों को उनसे दूर रखने के लिए कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए तो उनकी मुलाकातें रोक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सारे मिलकर एक जमात को तोड़ने में लगे, एक शख्स को गिराने में लगे। वो शख्स फिलहाल इनसे गिर नहीं रहा। इमरान खान साहब आसाब के बड़े मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो फिर करनी पड़ेगी उन्हें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को कमजोर करें। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया या ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर तो जुल्म, बर्बरियत और जबर इतना ज्यादा हो गया कि जब तक पूरी कौम नहीं निकलेगी तब तक ये रास्ता रुक नहीं सकेगा। और पूरी कौम कब निकलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कोई एक वाकया, कोई एक चिंगारी पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल सकती है और एस्टेब्लिशमेंट का बोरिया बिस्तरा गोल कर देगी मौजूदा हुकूमत का भी। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। यही सवाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दिमागों में भी रहता है कि पता नहीं किस वक्त लोग हम पे बिफर जाएं और हमारे खिलाफ हो जाएं। ये तो सोशल मीडिया ने रुला डाला। तो सोशल मीडिया की ताकत एक मरतबा फिर नजर आई कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात जो है वो उसका बाजू मरोड़ के उन्हें गलत फैसले करने से रोक सकता है, या इमरान खान साहब से गद्दारी करने से, या इमरान खान साहब से जो है वो धोखा उनके साथ करने से सोशल मीडिया रोक सकता है। आज भी इमरान खान साहब का एक बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। अब होगा क्या? अब इमरान खान को झूठ बोल के उनसे रजामंदी लेना ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके वर्कर्स बड़े बाशऊर है, उन्हें आइडिया हो जाता है कि इमरान खान साहब को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जेल में, क्योंकि मालूमात तक उनकी मुकम्मल रसाई नहीं है। इमरान खान साहब ने जो है वो बैरिस्टर गौर साहब को
بڑا سختی سے یہ آرڈر کیا تھا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو پورے جو ہے وہ دیے جائیں اختیارات، تاکہ وہ پنجاب کو پوری طرح منظم کر سکیں، اور اگر وہ اس تنظیم کے اندر پی ٹی آئی میں جن لوگوں کو شامل کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ان کو مکمل اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ کھول کر کام کریں۔ اور عالیہ حمزہ صاحبہ قربانی بھی دے رہی ہیں اور ڈیلیور بھی کر رہی ہیں۔ پنجاب کے اندر ایک تحریک اب ہمیں نظر آ رہی ہے، جبکہ مراد سعید کی آواز کے اوپر خیبر پختونخوا کا نوجوان ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکا ہے۔ دیکھیں، مراد سعید نے جب سے یہ ذمہ اپنے سر لیا ہے، مراد سعید کو آئیڈیا ہو گیا کہ قیادت اب آپس میں ہی لڑے گی اور ان کے مفادات کچھ اور ہیں۔ اس کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ویسے ہی چل رہی ہے جیسا انہیں حکم آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بار بار دھوکہ کیا جا رہا ہے، اس بات کا بھی ان کو آئیڈیا ہے۔ مراد سعید بار بار یہ کہتا رہا کہ آپس میں صلح کرو، آپس میں نہ لڑو، آپس کی لڑائی دشمن کو فائدہ دے گی، ہمیں اس وقت حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنی ہے، عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے رہے، اب ان کی پارٹی نے ان کی بات سنی نہیں، بالآخر انہوں نے کمانڈ اپنے پاس لے لی، اور اب میری اطلاع کے مطابق مراد سعید جو بڑے بڑے لمبے عرصے کے بعد رابطہ کرتے تھے اپنی پارٹی کے لوگوں سے یا اپنے لوگوں سے، اب وہ بہت تیزی سے اپنے لوگوں سے رابطے میں ہے۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں، قید تنہائی میں، اور ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں بالکل ہی، لگ بھگ 70 دن ہو گئے۔ ایک آدھی ملاقات ان کی بہن سے کروائی گئی تھی۔ اگر آپ نومبر سے گن لیں، 4 نومبر سے لے کر اب تک ملاقاتیں ہو نہیں رہی عمران خان صاحب کی، اور کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں آ رہی۔ عمران خان نہ پاکستان تحریک انصاف کا 99% ہی آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ حکمت عملی عمران خان صاحب ہی بناتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں، وہی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ وہ اس عمر میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایک دن میں 2 میٹنگز کرتے تھے بیانیے کے حوالے سے۔ وہ 2 میٹنگز کرتے تھے کہ ہماری لڑائی بہت بڑی ہے، نیریٹو بنانا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، یہ والے ایشو پہ کیا کرنا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے، بار بار اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے تھے، بار بار حکمت عملی بناتے تھے، اور عمران خان صاحب بہت متحرک رکھتے تھے پورے سسٹم کو، پوری پارٹی کو۔ کیونکہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف حالت جنگ میں ہے پچھلے 3-4 سال سے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے جنگ کے دروازے کھولے ہوئے، مارو ان کو، تباہ و برباد کر دو، یہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو جنگ کے اندر اتری ہوئی ہے، بیانیے کی ایک جنگ میں۔ تو عمران خان صاحب جب تک باہر تھے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیانیاں بناتے تھے، یا جب تک انہیں جیل کے اندر سے موقع ملتا رہا وہ جیل کے اندر سے گائیڈ کرتے رہے۔ لیکن جب سے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا، اب مجھے ایک بیانیہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف نے بنایا، سوائے ایک جملہ ہے سہیل آفریدی کا کہ ہر چوک ڈی چوک، اس کے علاوہ بتائیں کون سا بیانیہ؟ سہیل آفریدی بطور ایک وزیر اعلیٰ اپنے طور پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور وہ موبلائزیشن کر رہے ہیں، چینلائزیشن نہیں ہو رہی۔ موبلائز کرنا اور چینلائز کرنا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ وہ صرف ایک تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، ویژولز بن رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو لوگوں کو چینلائز کرنا ہے، جو لوگوں کو جوڑنا ہے، وہ کام نہیں ہو رہا۔ میں سیریس آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اختیارات دیے سلمان اکرم راجہ